वेलकम आप देखिए आम आज बाहर बाहुड़ा यात्रा देखा तो जानी कैमेरा क्वालिटी एत भल आसुनी कौन करवा तो खराब अच्छी तो किसी करें हेनी जगन्नाथ डोरी तो लगिलानी कि आम पूरी जापारे तथापि आमर भी रथ यात्रा हुए से आम जा आज देखा बाहुड़ा यात्रा कौन हो चल देखा देखिए आस पहुँच जाए जगन्नाथ मंदिर पाखे तो ये गाड़ी थोड़ा किसी जगह नाला तो से गाड़ी बहुत भी जगह मिलला देखिए पचर बैक थुआई तो बहुत गुड़े गाड़ी भी थुआई आम जा जगन्नाथ मंदिर पाखक जा देखा रथ उपर महाप्रभु चढ़ी ना समय अच्छी कौन पाइना जो मंदिर भितर सब बाहर बाहर को रथ उपर चढ़ी ना रथ यात्रा बहुत लेट हो तो आम देखे सबकि लास्ट पर्यंत रही रथ घोषरा भी देखे रथ जगन्नाथ जगन्नाथ यात्रा रथ उपर जी से देखेबी बहुत किसी आप देखेबी तो रथ यात्रा विषय कहीं जानी नतटा जान नी फास्ट टाइम आसी
ମହାସଂଘରେ ଆଜି କାଳିକାର ଉପହାର ଥିଲା ଫଳିତ ଜନତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ସମସ୍ତବାଦରେ ଜାହାଜ ଆସିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଧୋଷ ରଥ ଯାହାର ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଏଠି ରାସ୍ତାଟି ସଂକେତ ଅତୀତର ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନାହିଁ ଏବେ ଡାଉନ ମାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ରଥ ଚାଲିବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ରଥ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରଥ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ମାଉସୀ ମା ସମୟରେ ମାଉସୀ ମାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରଥର ପଦ ଭିତରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ରହିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକୃତ ସେମାନେ ରହିବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ହଉଛି ନାହିଁ ରଥର ପଦ